अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नादरीन, आपको याद होगा कि जब एक बच्ची कराची की दुआ ज़हरा यानी ज़हरा काज़मी को जब अगवा करके ले जाया गया यहाँ से, और हम पहले दिन से मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ की तायीद करते थे कि मेहदी काज़मी साहब का कहना यह है कि मेरी बच्ची गई नहीं है, ले जाई गई है। और उसको फिर हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने और दीगर लोगों ने साबित भी किया कि जो CDR वगैरह निकली और जो कुछ भी मालूमात हुई उससे यही पता चला कि बच्ची को यहाँ से वरगला के घर से निकाला गया, ले जाया गया। और फिर बच्ची के साथ आगे क्या क्या हुआ, तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये गैंग है, गैंग है, गैंग है, लेकिन बहुत से लोग हमारी जान के दुश्मन हो गए थे और हम पे बहुत बातें करते थे कि गैंग थ्योरी गलत बोल रहे हैं। लेकिन नादरीन, जो सच है वो आके रहता है, छुपता नहीं है, और देर लगती है लेकिन सच सामने ज़रूर आता है। तो आपको याद होगा नादरीन कि जब ज़हरा काज़मी के बारे में मालूमात की गई और जब पंजाब यूनिवर्सिटी पे छापा डाला गया तो कोई कर्नल साहब थे जो कि पुलिस को, सिंध पुलिस को पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दे रहे थे, और उसके बाद से वो साहब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर पे से सिंग। तो हम आपको हमेशा कहते थे कि ये गैंग है, इसमें बड़े बड़े लोग मुलव्विस हैं और हर इदारे में पाकिस्तान के जो है काली भेड़ें हैं जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, उसी कड़ी की एक कड़ी मैं आपके सामने आज पेश कर रही हूँ। नादरीन, पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ख़बर कुछ ये है कि 5500 लड़कियों की वीडियोस, सेक्स की टैबलेट्स और आइस बरामद। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से 5500 लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें और नाजेबा वीडियो मिलने का वाक़या। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नशे की हालत में गिरफ्तार। तकरीबन 5500 से ज़ायद यूनिवर्सिटी की तालबात की फहश वीडियो, तस्वीरें और चैट सामने आ गई। कंपनी करें और सेमेस्टर में पास हो जाएं, वरना फेल कर दिया जाएगा। ये इन्होंने कोड वर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि उनके साथ बुरे रवाबित रखें और सेमेस्टर भी पास करें और लाइफ को आप चिल करके एंजॉय करके गुजारें। नहायत अफसोसनाक। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज हुसैन शाह के मोबाइल से 5500 लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें के फ़ोन से 7200 लड़कियों HOD डिपार्टमेंट की नाजेबा वीडियो मिलने का वाक़या मंजर आम पर आया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर एजाज हुसैन शाह नशे की हालत में गिरफ्तार। तकरीबन 5500 से ज़ायद यूनिवर्सिटी की तालबात की फहश वीडियो, तस्वीरें, चैट सामने आ गई। जो चीज़ सामने आई है चैट के ज़रिए और उसमें यही कहा गया है कि ये रवाबित कायम कर लो तो फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी सेमेस्टर की और सेमेस्टर में पास भी हो जाओगे। तो नादरीन, जब हम कहते थे ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के VC को क्यों नहीं पता कि इसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, तो लोग मानते नहीं थे हमारी बात। और हमने कई बार इजहार किया कि नूर बीबी, ज़हीर, शब्बीर और वो जो गवाह बना है निकाह का और राय खुर्रम, ये इस गैंग का ख़ास हिस्सा हैं जो बच्चियों को वरगला के बहका के घरों से निकालते हैं और उनको जो है आगे फ़रोख्त कर देते हैं। तो हमने काफ़ी मरतबा अपने व्लॉग्स में भी एहतजाज किया, हमने सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़े होकर भी आप लोगों तक ये बात पहुँचाई कि अब तक नूर बीबी को ज़हीर के जो बड़े भाई हैं शब्बीर और वो जो गवाह है जो पंजाब यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि वो उस गैंग का हिस्सा हैं और बहुत ताकतवर है और उनको तनख्वाह बराबर मिल रही है। जबकि जब अदालत से सज़ा हो जाती है, जो बंदा बेल पर होता है, तो उसकी फिर गवर्नमेंट की नौकरी जो है वो रहती नहीं है।
खैर नाज़रीन, हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम का एहसान है कि हमने आपसे जो चीज़ शेयर की वो अल्लाह ने उसको साबित कर दिया कि ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बल्कि भावलपुर की ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी ये गेग जो है इसी तरह बच्चियों को वरगला के बहका के जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन मेरे पास जो है FIR मौजूद है, वो मैं कम्युनिटी पे और आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँगी, लेकिन भावलपुर के इस नुमाइंदे ने ये सारा कुछ डिस्क्राइब किया है, सारी डिटेल निकाली है, उसकी आप ये वॉइस क्लिप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ जिनसी ख्वाहिशात पूरी करें लड़कियां, माँ, बहन, बहू, बेटी, वो आपको सेमेस्टर में पास करेगा और वो लड़कियां जो है फिर मुआशरे में किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के मैं इस वक्त बगदादुल जदीद कैंपस में मौजूद हूँ, जिसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CSO इजाज़ हुसैन शाह जो रिटायर्ड मेजर हैं, यहाँ पर अपनी 7 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनको 2 दिन कबल CIA भावलपुर ने जब रोका तो उनकी गाड़ी से जो है वो साइलस सेक्स करने की टैबलेट्स बरामद हुई। उनके साथ जो लड़की थी, ज़ाहिर है वो भी स्टूडेंट थी। पुलिस ने खैर मेहरबानी की कि उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उसको रिलीज़ कर दिया, कोई मौके पे कोई एविडेंस नहीं था। अच्छा, उस FIR में अब क्या लिखा हुआ है, ये तालीम जो दे रहे हैं लोगों को, जिसमें आप सब की माँ, बहन, बहू, बेटे, ये सिर्फ भावलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे पूरे जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटी बनती है। FIR का मैं मतन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फैक्ट्स हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। उसमें बताया गया है कि जब कार को रोका तो कार ने रॉन्ग साइड पर उसको भगाने की कोशिश की, पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा, उससे पहले तो आइस बरामद हुई। इससे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामी यूनिवर्सिटी का, जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, क्या आगाही, शऊर, उनसे चर्च बरामद हो रही है, आइस बरामद हो रही है। अच्छा, उसका जब आगे पर्स चेक किया गया, उसमें से 5 अदद जो है वो टेडालाफिल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सियालस, वो उससे टैबलेट भी बरामद होती हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें बरामद हुई। सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जनूबी पंजाब के वो लोग जिनकी बेटियां इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, उसके डिफरेंट कैंपस में, मैंने अभी मुलाहजा किया है जो भावलपुर पुलिस के पास मोबाइल हैं, उसमें तकरीबन 5500 नंगी वीडियोस, नंगी तस्वीर उन बेटियों की है जो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं। सेमेस्टर के नाम पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको बताया जाता है। ये चीज़ें मैं आपसे आगे चल के शेयर करता हूँ, लेकिन उससे FIR की तरफ पहले आते हैं। उसमें जो दोस्त के मोबाइल बरामद हुए, उसमें जब फ्रांसिक को भिजवाया पुलिस ने, आज जो डाटा रिकवर हो सका वो हो गया। इतनी तस्वीर है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। FIR होगी, मुलजिम गिरफ्तार हो गया दौरान इन्वेस्टिगेशन। आज उसको लोकल भावलपुर की अदालत में पेश किया गया। जो इजाज़ शाह है, जो रिटायर्ड मेजर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामी यूनिवर्सिटी का, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पे जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके बाद जब देखा हमने कि जो रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर हैं, ये कमिश्नर बहावलपुर हैं, वो कहते हैं कि माँ, बहन, बहू, बेटी के साथ ये जो कुछ हो रहा है ये होता रहे, ये हमारा मसला नहीं है। मेरा आपसे सवाल है वालिदैन से, जिन्होंने अपनी कान की बालियां तक बेच के अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, इस मकसद के लिए भेजा है कि बेटी पढ़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, उस रियासत का नुमाइंदा, अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाला ऑफिसर कहता है कि ये तो पुलिस का तो मैटर ही नहीं है, पुलिस का तो ये तो रूल ऑफ लॉ की बात में नहीं आता। खैर, ये सिलसिला भी चल रहा है। इजाज़ शाह पुलिस कस्टडी में है। इजाज़ शाह का जब मोबाइल देखा गया तो इससे कबल एक डायरेक्टर फाइनेंस है अबू बकर, उसके ऊपर FIR है, उससे भी ये तकरीबन 7200 वीडियो उससे भी बरामद हुई हैं। एक क्रिमिनल गैंग है जो उस मेजर ने रखा हुआ है, तकरीबन वो कोई 9-10 लोग हैं, जिसमें ये पुलिस रिपोर्ट में भी शामिल हैं। उसमें ये इसके लिए काम करते हैं, लड़कियों को वर्गलाते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। मेजर से मैंने जब आज मुलाकात की पुलिस स्टेशन से, जब उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाया गया तो वहाँ पर हमारी बात हुई। मैंने उससे पूछा कि आप ख़वातीन को, लड़कियों को किस तरीके से हरासा करते हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, वो आपकी बातों में किस तरीके से आ जाती हैं। ये दर्दनाक स्टोरी है। मेरे पास वो CD में मैंने वो सारी ऑडियो वीडियोज़ ली हैं, उसमें सारा डाटा लिया है। मेरे पास वो मोबाइल में भी है, मेरे लैपटॉप में भी हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब गुजारिश उसमें ये है कि ये जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को मोबाइल भेजा गया है, उसका टेस्ट भी होना बाकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मज़ीद चल रही है। हम तक जितनी चीज़ें पहुंची हैं, यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, उनका ये कहना है कि ये जो बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ये झूठ पर मबनी है। VC साहब की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनकी तरफ से ये एक उनकी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
افرازے کے بعد وہ ویڈیوز کن کی ہیں, اس میں کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں, کون کون سے بچیاں اور بچے ہیں, یہ والدین کا اب امتحان ہے کہ یا وہ بچیاں پڑھیں گی یا یہ وہ 2 نمبر لوگ یہاں رہیں گے جو ننگی تصاویر بنا کے سیمیسٹر کی جو فیسیں ہیں وہ معاف کروا کے سیمیسٹر وائز پاس کر کے اس کو آگے بھیجتے ہیں. ہم یہ سارا ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. میجر صاحب کا بھی موقف جو ہے وہ ہم سامنے لائیں گے, آپ کے پولیس کا بھی موقف لائیں گے, اسٹوڈنٹس کا بھی موقف لائیں گے. ہم یونیورسٹی میں تھے, ہم نے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے یہاں بات کی, فیمیل اسٹوڈنٹ سے, ان کا کہنا تھا کہ یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, رول آف لا نہیں ہے. گورنر پنجاب سے گزارش ہے کہ جو وی سی صاحب کا جو نیکسٹ کانٹریکٹ ہے وہ اس کو رینیول نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں, یہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. میں ساری چیزیں کمپائل کر لوں مزید ڈیٹیل, اس کے اندر کتنی ویڈیوز ہیں, کتنی چیزیں, کتنے آڈیو کلپس ہیں, وہ ساری ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. یہ ہمارا سٹارٹر ولاگ ہے, چونکہ ہم نے وی سی صاحب سے بھی ملاقات کی, وی سی صاحب نے بھی ہمیں کافی ساری پازیٹیو چیزیں بتائی ہیں, وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. سٹارٹر میں یہ ایک ولاگ آپ کے لیے حاضر ہے, اس کے بعد پوری ڈیٹیل ہم آپ سے بعد میں شیئر کریں گے. تھینک یو. تو ناظرین کتنی دردناک داستان ہے کہ 1-2 بھی نہیں 5,500 اور 7,200 بے دردی سے بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرنے ہاسٹلز میں آتی ہیں, یونیورسٹیز میں آتی ہیں, ان کو کس طرح کا جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے, ان کو ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ یقین کریں ناظرین کہ اگر یہ قوم پڑھ لکھ جائے تو 80% مسئلے جو ہیں پاکستان کے حل ہو جائیں. لیکن ایک سازش کے تحت پاکستان کو پڑھائی سے دور رکھا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا گینگ ہے جو آئز بھی یونیورسٹیز میں فراہم کرتے ہیں, جو بچیوں کو ورغلا کے غلط راستوں پہ بھی ڈالتے ہیں, جو بچیوں کو وہ کتنا افسوسناک بات ہے کہ وہ شخص جس نے یہ خبر جس صحافی نے ڈسکرائب کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب ماں باپ اپنے کانوں کی بالیاں بیچ کے, ہاتھوں کی چوڑیاں بیچ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ ہماری بچی پڑھ لے گی تو بہتر مستقبل ہوگا. اور یہ درندے, وحشی جانور یہ کس طرح کی ان بچیوں کو زندگی دے رہے ہیں. تو ناظرین زہرا کاظمی کیس میں جس خیالات کا ہم آپ کے ساتھ اظہار کرتے تھے آج اس پہ بہت بڑی مہر لگ گئی ہے. اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہر بچی پنجاب سے کیوں ملتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سارے پاکستان بھر سے بچیوں کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کو جو ہے پنجاب سے ہی آگے فروخت کیا جاتا ہے. یہ سارا کاروبار پنجاب سے چل رہا ہے. اور ہم نے آپ کو متعدد بار بتایا تھا کہ اس میں بہت بڑے بڑے سیاستدان اور بہت سارے وہ لوگ جن کا ہم نام لیں گے تو شاید ہمارے لیے جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیا جائے گا. آپ لوگ بہتر سمجھنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کون کون شامل ہیں. ایک فوج کا میجر رہ چکا ہے شخص, میجر اعجاز شاہ, جو اپنے نام کے ساتھ استغفر اللہ شاہ لگا رہا ہے اور وہ کتنا گندا دھندا کر رہا ہے. نہ صرف بچوں کو آئس کے نشے پہنچا رہا ہے, بچیوں کو غلط راہوں پہ ڈال رہا ہے اور وہ پھر نعوذ باللہ اپنے نام کے ساتھ کیسے کیسے نام لگا کے گندے دھندے کر رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کے بعد دعا زہرا کیس میں پنجاب یونیورسٹی کے چہرے سے نقاب اتری تھی اور اب یہ بھاولپور کی یونیورسٹی کے بھی یہ گینگ سامنے آیا ہے. اور اگر حکمرانوں نے اور وہ لوگ جو اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے اب بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو ایک روز ان کی اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں جو یقیناً کالج اسکول یونیورسٹی ضرور جاتی ہوں گی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. تو بہتر ہے کہ قبل از وقت اس کا نوٹس لیا جائے اور ان ملزمان کو پکڑ کے بنا تفریق کے اپنے اور پرائے کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ اعجاز شاہ جس کے پاس سے یہ گندی سیکس کی گولیاں ملی ہیں, نشاور ادویات ملی ہیں, بچیوں کی تصویریں ملی ہیں, چیٹ ملی ہے, خدا را حکمرانوں اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر. اس بندے کو ایک دفعہ ایک بندے کو اگر چوراہے پہ لٹکا دیا یقین کرو کہ باقی کے سارے جھاگ کی طرح خود بیٹھ جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں نظام نہیں ہے. سعودی عرب میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, ایران میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو جب تک ایسا اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا پاکستان کی بچیوں کو اسی طرح سے فروخت کر دیا جائے گا. صرف یہ کہ بچیوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, پنجاب میں جس طرح سے حرکتیں ہو رہی ہیں, پنجاب میں جس طرح سے گینگ فعال ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پہ کہ ان کے سوشل میڈیا کے
باقاعدہ سیل چل رہے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں کہ گینگ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ گینگ ثابت ہو گیا. اور وہاں پہ بھی دعا زہرا کا جب کیس تھا تو ایک کرنل صاحب تھے جنہوں نے سندھ پولیس کو پنجاب یونیورسٹی میں جانے سے روکا تھا. اور یہ بھاولپور کا جو کیس ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ایک میجر صاحب ہیں اور دیگر جو بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں. جبکہ بھاولپور یونیورسٹی کا جو وی سی ہے وہ انتہائی ڈھٹائی سے صحافی کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. جبکہ فرانزک کے لیے موبائل بھیج دیا گیا ہے اور ساری کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور مزید آئیں گی. لیکن وی سی صاحب صرف اس بات کو لے کے کہ میری یونیورسٹی جو ہے بدنام ہو جائے گی اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. آپ کو یہ نہیں دکھ رہا کہ 5500 لڑکیاں اور 7200 بچیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا؟ یہ بدنامی نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ بہرحال ناظرین, یہ پاکستان ہے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند اٹھتا ہے اس بے حیا انسان کے لیے جو خود کو چیف سیکورٹی آفیسر کہہ رہا ہے اور وہی جو محافظ ہے وہی ان بچیوں کی عزتوں کا لٹیرا بن رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے دعا زہرا کیس جو ہے جب بھی چلنے لگتا ہے تو یہاں پہ درخواستیں دے دی جاتی ہیں, تاریخ پہ تاریخ ہو جاتی ہے. جب تک یہ ملزمان ایسی آزاد پھرتے رہیں گے, ام حبیبہ کا ملزم آزاد پھر رہا ہے, دعا زہرا کا ملزم آزاد پھر رہا ہے, ادیبہ کا ملزم آزاد پھر رہا ہے, عاشق حسین جس کی بچی اغوا کر لی تھی وہ آزاد پھر رہے ہیں, ظہیر عباس کی بچی جو آج تک بازیاب نہ ہو سکی اور پولیس کی فنگر ٹپس پہ ہے, جب پولیس چاہتی ہے ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں. تو جب اس طرح سے ہوگا, ان ملزموں کو سزا نہیں ملے گی تو ان کی دلیریاں بڑھتی رہیں گی. ہم اور آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں, ہم صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں, ہمارے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.